Yes. Referee ka? Marquillo? Ay, bigyan ba? Hindi ito ka dati na kita sa akin sila. Oo, sa akin naman. Kakayan ka tayo. Kaya na ang alaga sa tato. Kung nakapa-inject ka tayo. Yun. Naubo. Oo. Ma-gym ka pa nga daan niya. Audition na pero may ka-gym niya sila ni Tito Mike yaw. Ka-gym na Mike. Ka-gym na. Oo. Ginawit lang naman ito yung tawa no lang. Sige lang sa pag natawa. Libre. Kinapoy ka din ang busan namin. Rep, likod mo tayo pa. Yap. To yap. Peñas. Yap again, tira. Mancha. To yap. Short. Yap again. Yap. Yap. Puro yap ba? Wala na yan, gawin na pa nga. Gilaran. Yes. Kita. Awa. Basta lang ma. Last na, sigal na. Sigal na. Awa. Tara ka, relax na. Peñas. 4-3. Oy! Naubos ming 13 Peñas ginamo. Yun di po, gaya. Oo. Okay na, sigat game, okay na. Andeng. Eged. Alcanzar eh. So Joshua. Wala, rebound by Peñas. To Mancha. To Miares. Spin move. Miares. Foul. Yep. Yes. Anong oras na ni? Paano pa? Puro sa bigyan. Hindi na ito bigyan. Wait pa. 7:38. 7:30 ka ginamo, 7:30. Paano pa ba? 7:38. 7:30 gina. 8 minutos ang Avance. Dasiglan eh. Peñas. Huwag naman yun, hindi naman magdalagan. Okay na ni. Rebound by Yap. Yes. Shoot, tama yun. Laggas na pa sila tanin ito. Oo, lagos. 1 point naman ito. 1 point oh. Okay na. Hindi nakalagas sa mga may edad. Tatlo, isa lang ito Berlio. Kilaran. To Andeng. Andeng for 3. Yes. Grabing mga tresyo. Si Pinyas, isa pa rin napilit. Ayun. Tatlo ka game lang. Yap! Pagkita ka din yung taklo. Pagkita ko, hindi po. Teriyagi, pagigaling. To Mancha. Short. Eged. To Alcanzare. To Gilaran. Atake. Oy, pass to Andeng. Step back. Yes. Ato di man naglagan kung kapoy na. Ay, kapoy na. Ato na yun. Yung lulupag kita nga apat. Yun po. Tayo. What ang kit? Ba na? Okay na mo na yung mga amigo. Yan kayo kapang libre. Yeah. Oo. Bayad na pre, bayad na. Bayad na. Gilaran. Nice move. Oy, short. Gilaran again. To Joshua. Yes. Yap. To Miares. Spin move. Yes. Tatamat ko na ito na. Sunod na kami na. Ikiway mo na yung videos mo sila. Oh, ay mo lang, Jesus. Alcanzare, yes. Ay, short. Yep.
Andeng. For 3. Wala. Rebound by Mansha. Mansha boy. Paso Peñas. To Mansha. For 3. Grabe nga boy ginan ni Mansha. Chris, no? Oo. Miares. Yes. Ang ko yung sinunod to. Ano tapat mo? Alcanzare. Tondeng. Alcanzare. Oy, still. Yap. 3 by Peñas. Wala. Rebound by Joshua. To Eged for 3. Yes. Miares. Dito na. Outside na. Go. Side ball, side. Dito na, outside na to. Play ball. Nanay. Paso Eged for 3 again. Yes! Back to back. Yap. Atake. Oy, sumobra. Andeng. Alcanzare. Gilaran. Yes. Hindi na pwede, nugon lang nga. Itong ito, nadula lang itong obrota mo niya. Estel, by Andeng. Tidak mo gila. Mansha. Peñas, yes. Receive dia primo. Hindi ka dia kan ya. Gilaran. To Joshua for 3. Short. Rebound by Andeng. Oy. Yap. Grab the ball. Drive through. Oy. Foul. Kung pa ba na dugay pa. Peñas. Tameres. Libre. Oy, Mansha again. Yes. Nakatinsa. Nasigla na mag-20 na. Tira, Tresa. Joshua. Oy, pinasa pa. Still. Miares. Topinyas. Oy. Laban niyo. Laban. Aton yung kamutang nubo mo. Hindi ba labot may tumbo kasi. Peñas for 3. Yes! Change court! Bata ka sa high school na taga-Calabarzon na kapitang Paul. Champion sila, champion. Why dagdag to sila? Eged. Yes! 3 points. Lagot ng Davao, pre. Madlagot. Physical pa? Oo. Miares. Peñas for 3. Wala. Yap. Pull up. Yes. Gilaran. Oy, spin move. Rebound by Yap. Toman siya. Oy, short. Sayang. Anding move. Miares. Drive.
Oy! Grabing galaw! O talaga, igda na to ya? Ngalinan sa mo. Oo. Eged for 3. Short. Rebound by Yap. Pass to Piñas for 3. Yes! Tapos. Pass to Eged. Eged again. For 3. Oy, in and out. And then for 2. Yap. Gani man o. Hindi masabi sa akin. Nagaroon to pangapi. Queens lang niya, Queens. Coincidence sa iyo. May Queens mo na to sa Amerika. Ara eh. Sa'yo, okay? Ara. Anding move. Eh, din to palming. Kita yung good. Oo. Abot yan na to yan. Masulot na to yan. Yap. Back to Mieres. Mieres. Yan sa ulat. Salat. Sabi ko gano'n na. Nag-update ako ng post. Anding. Steal the ball. Anding. Anding. Oy, nice pass to Joshua. Yes. Nangin din yung jacket niya. Ah. Lawig niya bakasyon eh. Yap. Kasi kung baga ni siya nito, wala lang siya. Matambring naman niya yung pagkakataon. Man siya. Outside. Kung ba si anong kita, wala lang. Si Sinulad Tordillos. ko tumba, Tordillos. Tordillos. Kita mo po, ito natin sa kabit. Isa lang Hindi, isa lang sa kaginit. Tag-isa lang sa Mieres. Mieres. Yes. Hindi ka naglingin to ulo ya kadali. Uy, Itong baya. ito din, Lalakibot o. Nung ka ano mo. Good! Good ah. Joshua boy. Joshua. Yap to may depensa. Good! Good! Grabe yung depensa no Yap oh. Good! Oh, jump, jump ah! Sino bulan yun ah? Ay, na. Grabe yung depensa kay Yap. Hindi po. Dola. Ah, inbound, inbound. Lawig ka na bakasyon sa ina na yung malang kondisyon eh. Bola, bola. Tog na ito sa ina, sumungay. Maya, Piñas. Piñas. Pass to Mancha. Mancha. Back to Piñas again. Piñas. No, di depensa. Back to Mancha. Pass to Yap. Yap. Pass to Yap. To Piñas. Piñas for 3. Short. Andeng. Bring down the ball. Andeng. Andeng. To Nonoy. Nonoy. Pick. Yes. Good, good. Mancha. To Piñas. Piñas. To Mieres. Mieres. Yes. Wata mo. 29-28. Eged, pull up. Yes. Yap. Drive. Pass to Mancha. Wala. Rebound by Andeng. Andeng. Atake. Oy! Yap. Mieres. Pull up. Oy, nice pass to Peñas. Peñas short. Good, good! Alcanzar. Hindi man tumod, good. Malayo mo yun, ako dyan sipa. Joshua boy. Yes. Grabing depensa ni Yap kay Andeng eh. Mieres. Oy. Lumusot. Mieres. Oy, in and out. Sayang. Alcanzar. Tandeng. Yap. Yes, basket.
Basket. Ganito foul na foul. Ah. Kung hindi ma-shot, foul. Foul. Kita sa foul. Ah. Peñas. Stelvin Lansare. Paso Joshua. To Eged. Eged. Pass to Andeng. Eged. Nice pass to Joshua. Joshua short. Mancha get the ball. Mancha. Mancha. Floater, yes. Dala. Oy. Eged. Pull up, yes. Taway lang. Yap. Atake. Oy, sumobra. Naray. Naray. Basket. Oy, koto na gano'n. Wala ba? Wala na sa ako. Wala na. Doon mo na lang yung mga. Yeah. Le bola. Yap. Yap, short. Good. Andeng. Andeng, drive. Joshua. Pass to Eged. 4-3. Basket. Gastel. End of the ball game. Gamay lang ba? Same. Next game ah. Next game. May lang kasi mansaway na ayaw ka shoot mga tres eh. Ah, ngapit ah.